Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali atas kedatangan Syekh. Beliau adalah Syekh Abdullah bin Abduh Na'ali Syarifi. Tasharrafna katsiran wa nahnu jami'an minas su'ada bi wujudikum bi hudurikum fi hadzal makanil mubarak ya Syekh. Wa narju minal jami' an yastafid kullun minna yastafid wa yastami' ma سيلقي الشيخ يعني من كلمة أو كلمتين وتقوي عقيدتنا ومنهجنا السليم. طيب. Insyaallah kita mulai langsung. Untuk tema yang akan beliau sampaikan adalah mutiara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wa 'ala syekh فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، في هذه الليلة وفي هذا البيت المبارك الطاهر نقف مع وصية عظيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس وللأمة من بعده. لا يظن ظان أنها فقط لابن عباس، وإنما هي لابن عباس ولكل الأمة بعده. Baik, setelah beliau Syekh memulai dengan khutbatul hajah, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan dengan beristighfar dari berbagai keburukan amalan-amalan kita, dari keburukan amalan kita dan keburukan anfusina, jiwa-jiwa kita. Kemudian beliau pun beliau alhamdulillah mengatakan bahwasanya ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa kita bisa berkumpul, dan kita akan membahas wasiat Nabi SAW, tidak khusus untuk Abdullah bin Abbas, namun ini adalah umum untuk semua umatnya. اسمعوا إلى هذه الوصية وعوها وتدبروها واحفظوها وافهموها. هي وصية نافعة شافية كافية لا كلام بعدها. عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Di awal ini beliau memulai menyebutkan hadis Rasulullah SAW dari sahabat, di mana sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menuturkan bahwasanya kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala. Beliau menyebutkan ihfad ya ghulam inni u'allimuka kalimatin, akan aku ajarkan engkau
beberapa kalimat, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, maka jagalah Allah niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Sampai akhir beliau melanjutkan, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa alam, ketahuilah, seandainya umat semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan sesungguhnya apabila manusia berkumpul, semua manusia di muka bumi ini ijtama'u, berkumpul untuk memberikan mudarat, kemudaratan, keburukan kepadamu, maka mereka tidak akan pernah bisa memberikan keburukan tersebut kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catat untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, diangkat pena dan lembaran telah kering, telah ditulis takdir. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, kam kana umru Abdullah ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu warda, qila anna tilka alwasiyah عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو عمره 13 سنة. وقوله يا غلام ليس يعني أنه لا يستفيد منها الكبير والصغير والذكر والأنثى، لا، وإنما خرجت مخرج الغالب لأنه الموجود هو، وإلا هي عامة لكل إنسان في هذه الأمة. يا غلام احفظ الله، عبد الله احفظ الله سبحانه وتعالى في حدوده وأوامره، احفظ الله عز وجل باجتناب نواهيه، احفظ الله عز وجل في اتباع هديه وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله سبحانه وتعالى الذين مدحهم الله جل وعلا في كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Nasihat Rasulullah SAW, wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas itu saat itu beliau berusia salasu sanawat, 8 tahun. Kemudian ketika beliau Rasulullah SAW wafat, maka umur beliau 13 tahun. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah nasihat ini tidak khusus untuk Ibnu Abbas, akan tetapi amatan li jami'il ummah, di mana di sini Rasulullah SAW menyebutkan ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu, yaitu dengan bijtiwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bihududihi, menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan dalam syariat ini. Barang siapa yang menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan dalam syariat ini, maka dia telah menjaga Allah. أخي أختي، إذا حفظت الله سبحانه وتعالى بطاعته يحفظك سبحانه وتعالى من معصيته. احفظ الله بأكل الحلال يحفظك من الحرام. احفظ الله بصحبة الصالحين يحفظك من صحبة الفاسدين. احفظ الله في العاجلة يحفظك في العاجلة والآجلة. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya ketika kita menjaga diri dari untuk melakukan yang haram, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan yang halal. Tsumma badalik ya Syekh Anifan ya qabla al-akhir. Nah, apabila kita menjaga Allah, yaitu menjaga sesuatu yang belum waktunya tiba, kemudian kita tidak terburu-buru, maka Allah pun akan berikan kepada kita sesuatu yang berhak untuk kita dapatkan. Ajilah dan lakun ajilah. Wal ajilah. Cepat atau lambat akan Allah. احفظ الله في صغرك
يحفظك في كبرك. هذا أبو الطيب الطبري رحمه الله تعالى أحد علماء الإسلام، بلغ 70 سنة وكان في سفينة، وحتى ينزل من هذه السفينة إلى الشاطئ لابد أن يقفز مسافة، فخافوا عليه طلابه، خافوا على إمامهم وشيخهم وهو ابن 70 أنه لا يستطيع أن يقفز، فقفز أولهم رحمه الله تعالى، فقالوا له: ما هذا يا إمام؟ قال: هي جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر سبحانه وتعالى. تكرر يا شيخ الاسم. الشيخ أبو جعفر أبو الطبري. جعفر الطبري. نعم، أبو الطيب الطبري عفوا. لو سمحت أن تكرر شوية قطعة حتى أنا أشرح له يعني بلا. أبشر. طيب تكرر شوية. أقول ها هو أبو الطيب الطبري رحمه الله تعالى. Nah, di sini ada Abu Thayyib At-Tabari rahimahullahu taala. ركب سفينة. Beliau menaiki sebuah kapal. وعندما أراد النزول منها. Dan ketika beliau akan turun darinya. وكان لابد أن يقفز حتى يصل إلى الشاطئ. Dan dia harus an yaqfiz yani loncat. يقفز من فوق السفينة. Beliau harus sampai ke pantai, ke pinggir pantai. وكان عمره فوق 70. Dan umurnya itu di atas 70 tahun. وقد خاف عليه طلابه ألا يستطيع. Dan para muridnya takut beliau tidak mampu untuk turun dari kapal. فقفز أولهم رحمه الله تعالى. Maka yang pertama dari mereka pun akhirnya loncat. فقالوا له: يا إمام ما هذا؟ Maka berkata muridnya, wahai imam, apa ini? فقال: هي جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. Beliau berhasil turun dari kapal. Beliau padahal umurnya 70 tahun, sudah sepuh. Tapi beliau bisa turun karena beliau dijaga ketika beliau kecil. Beliau menjaga batasan-batasan Allah, maka ketika di umur lanjut usia maka Allah pun jaga beliau. احفظ الله تجده تجاهك. إذا حفظت الله وجدته سبحانه وتعالى أمامك مجيبا لك هاديا لك موفقا لك، كما في الحديث أن العبد إذا دعا قالت الملائكة صوت معروف لعبد معروف. كيف كرر شوية. طيب. احفظ الله تجده تجاهك. Nah. Jagalah Allah akan menjagamu. فتجد الله أمامك سبحانه وتعالى. Maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. فإذا دعوت يستجاب لك. Maka apabila engkau berdoa, maka Allah akan kabulkan doamu. وكما في الحديث أن العبد إذا سأل الله عز وجل العبد المطيع. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, seorang hamba yang menjaga batasan Allah, yang menjaga Allah, maka ketika berdoa, hamba yang muti', yang taat kepada Allah, تقول الملائكة صوت معروف من عبد معروف. Maka malaikat mengatakan suara ini ma'ruf, dikenal dari seorang hamba yang ma'ruf. وهذا نبي الله يونس بن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. Dan inilah Yunus ibnu Matta عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم خرج مغاضبا كما قال الله عز وجل عنه. Beliau keluar dalam keadaan marah, murka. فابتلعه الحوت. كيف؟ ابتلعه الحوت أكله. طيب, أكله الحوت, beliau dimakan oleh hiu, ikan hiu. ولكنه لم يضره. مكث في بطن الحوت إلى أن يشاء الله. Nabi Yunus, beliau ketika pergi dalam keadaan murka karena beliau ditolak oleh kaumnya, maka beliau pun akhirnya dimakan oleh ikan hiu. فعندما نادى في الظلمات. Ketika beliau menyeru dalam kegelapan, ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر.
Beliau berada dalam kegelapan, berada di perut ikan hiu dan di dalam kegelapan laut. نادى سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. Beliau pun menyeru kepada Allah, berdoa karena beliau menyesali perbuatannya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. قال الله عز وجل فاستجبنا له. Dan Allah pun mengijabahi, Allah pun mengabulkan. فأخرجه الله من بطن الحوت. Dan Allah pun keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan hiu. فإذا حفظت الله وجدته أمامك سبحانه وتعالى. Inilah hakikat ketika engkau menjaga Allah, maka Allah pun akan jaga engkau. وإذا سألت فاسأل الله لا تسأل إلا الله. Dan apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, jangan meminta kepada selain Allah. وهذا يدلنا على أمر. Dan ini menunjukkan kepada kita terhadap suatu perintah. فإن سؤال من لا يستطيعه إلا الله لا يسأل عنه إلا الله. Perkara yang tidak bisa diperbuat oleh selain Allah, maka tidak boleh kita meminta. وأما ما سؤال من يستطيع من الخلق فلا بأس به إن كان في استطاعته. Apabila kita meminta kepada manusia dalam hal yang memang mampu untuk dilakukan oleh manusia, maka tidak mengapa. ولكن الأصل تعلق قلبك بالله جل وعلا. Akan tetapi hukum asalnya adalah ta'alluqul qalbi ila Allah. Hati kita harus terpaut dengan Allah. فالسلف عليهم رحمة الله ورضوانه من الصحابة وغيرهم كانوا يسألون الله كل شيء. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, ya, mereka meminta segala sesuatu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza inqata'a syas'u na'li ahadihim sa'ala Allah azza wa jalla an yu'inahu ala islahih. Bahkan ketika sendalnya putus, maka sendalnya rusak, maka mereka minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Al-isti'anah la takunu illa billahi subhanahu wa ta'ala. Dan bila engkau minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah, tidak kepada selainnya. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وللأمة من بعده. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan hadis kepada Ibnu Abbas, dan ini berlaku untuk yang lainnya. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. Ketahuilah bahwasanya seandainya semua umat itu berkumpul untuk memberikan, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Mereka ingin memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Walau ijtama'u ala an yadhurruk. Apabila mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah maka alaik. Tidak akan pernah mereka memberikan mudarat kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Yani aradu yu'tuka naf'an Allah lam yaktubhu lak kawadhifa kamal ka ayyi shay'. Allah lam yaktubhu lak walau ijtama'atil ummah kullaha lan ta'khudhu. Contohnya adalah pekerjaan. Ketika kita ternyata belum ditakdirkan mendapatkan pekerjaan, maka walaupun semua orang menolong untuk memberikan pekerjaan, maka tidak akan pernah mampu dapat pekerjaan. وهذه فيها إشارة إلى عدم التعلق بالمخلوقين. Ini merupakan isyarat bahwasanya tidak layak untuk seorang hamba untuk mengkaitkan hatinya kepada makhluk. Alla nata'allaqa illa billahi jalla wa ala. Kita tidak boleh untuk mengkaitkan hati kita berharap kecuali kepada Allah. Fahuwal qadir wa huwal mustati' subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ma syaa kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ketika Allah berkehendak maka akan terwujud, ketika tidak maka tidak akan pernah terwujud. Wa fil muqabil law ijtama'u ala an yadhurruka bi amr. Dan sebaliknya, ketika walau ijtama'u ala an yadhurruka bi amr. Dan sebaliknya, ketika mereka manusia berkumpul untuk memberikan madarat, lam yadhurruka
إلا بشيء أراده الله وكتبه عليك. Maka tidak akan pernah terwujud madarat itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. فلا تخف إلا من الله جل وعلا. فلا تخف Maka إلا jangan من takut الله جل kecuali وعلا. kepada Allah Subhanahu wa taala. وهنا لفتة أن الإنسان أحيانا قد يخاف من إنسان مثله على أن يضره مثلا. لماذا؟ وهذا نقص في تعلقك بالله. Dan di sini terkadang kita takut ya kepada lisan sesama kita. Kenapa? Karena harus takut padahal kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah. بل تأملوا إلى قول الله عز وجل Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Allah tabarakalla wa ma hum bidarrina, mereka tidak mampu untuk memberikan madarat kepadamu illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. فالإنسان لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. Dan manusia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. وختم هذه الوصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wasiat beliau dengan mengatakan rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wajafatis suhuf, lembaran telah kering. نأخذ منها أولا احفظ الله في إيمانك. Yang pertama kita ambil pelajaran darinya adalah jagalah keimanan kepada Allah, maka Allah akan jaga. واعلم أن الله لم يخلقك عبثا. Allah tidak menciptakan Anda sia-sia. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tetapi kita diciptakan, Allah menerangkan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. ولن يتركك سدى. Allah tidak tinggalkan kau begitu saja. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Allah berfirman, apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia? إذن خلقك الله يا عبد الله ويا أمة الله لغاية عظيمة. Jadi kita diciptakan oleh Allah ini untuk tujuan yang sangat besar. ومهمة جسيمة. ومهمة جسيمة. Muhimmah penting, Yani untuk amal. perkara yang penting. ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. التي هو في غاية الغنى سبحانه وتعالى عنها. هو غني عنا سبحانه وتعالى. Allah itu tidak butuh kita. وأنت في أمس الحاجة له. Tetapi kita yang membutuhkan Allah. وأي شرف وأي مكانة. Ayu, syaraf, kemuliaan apa lagi? أرفع من أن تكون عبدا لله. Yang lebih tinggi daripada engkau menjadi seorang hamba Allah. تأملوا الله عز وجل نادى نبيه في أشرف مقاماته قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه. Perhatikan firman Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. نعم الذي باركنا حوله. ومما زادني شرفا وتيها. Dan itulah yang menjadikan beliau itu mulia. وكدت بأخمصي أطأ الثريا بيدي. Biadihi, di tangannya ada ini suraya najm ini. An-najm. Ada bintang. نعم دخولي تحت قولك يا عبادي. دخولي تحت قول الله يا عبادي. أي أنا عبد من عباد الله. Nah, saya adalah hamba di antara hamba-hambanya Allah. وأن محمد صلى الله عليه وسلم لي نبيا. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. ثاني الفوائد احفظ الله في صلاتك. Faedah yang kedua adalah jaga salatmu. فإنها الفيصل بين الإسلام والكفر. Karena itu adalah pembeda antara Islam dan kekufuran. وأداؤها علامة على الهداية.
dan itu merupakan hidayah. وتركها علامة على الغواية. Dan mengerjakan sholat itu merupakan hidayah besar, dan meninggalkannya itu merupakan musibah besar. فهي الصلة بين العبد وربه. Itu adalah hubungan hamba dengan Rabb-nya. فإذا تركت انقطعت الصلة. Apabila ditinggalkan maka terputuslah hubungan. وبعدها لا يبالي الله في أي واد هلكت. Dan dimanapun tempat maka engkau akan sirna. أمرنا سبحانه وتعالى بحفظها. Allah perintahkan kita sekalian untuk menjaga salat. والمحافظة عليها. Terus menjaga salat. قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Allah berfirman hafidhu 'ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan al-wusta, yakni salat asar. وقال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. Allah berfirman dan orang-orang yang menjaga salatnya. ولذلك أيها المسلم وأيتها المسلمة ستكونون من المحافظين على الصلاة. ستكونون محافظين على الصلاة. Kita jadilah orang yang senantiasa menjaga salat. بثلاثة أمور. Kita akan dikatakan mampu untuk menjaga salat dengan 3 perkara. الأمر الأول. Yang pertama adalah أن تؤديها في وقتها. mengerjakan tepat pada waktunya. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قيل أخروها عن وقتها. Allah berfirman fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Akan datang ya manusia yang menyia-nyiakan salat, yaitu akharu, mengakhir-akhirkan salat. ثانيا أن تؤديها في جماعة. Yang kedua, kerjakan secara berjamaah. ثالثا أن تؤديها بخشوع وسكينة. Yang ketiga, dikerjakan dengan khusyuk, tumakninah dan tenang. فالخشوع والسكينة لب الصلاة وجوهرها. Yang mana khusyuk, tumakninah itu merupakan mukhnya, ruhnya salat. من الوصايا أيضا الوضوء أمانة والغسل أمانة. Dan di antara wasiat yang kedua adalah قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. tidak ada yang menjaga لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. yang tidak akan menjaga salat, menjaga wudu kecuali mukmin. فإذا كنت متطهرا حفظك الله. Apabila engkau dalam keadaan suci, maka Allah menjagamu من شياطين الإنس والجن. dari kejahatan setan dan jin. ولا تنسى الصحابي الجليل. ولا تنسى الصحابي الجليل. Dan jangan kau melupakan sahabat yang mulia. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم له. Ketika Rasulullah SAW bersabda tentangnya. عند صلاة الفجر. Ketika salat fajar. يا بلال. Wahai Bilal. حدثني بأرجى عمل. Kabarkan kepadaku dengan suatu عملته. amal yang engkau perintahkan. في الإسلام. Dalam Islam. فإني سمعت دفا عليك. Sesungguhnya aku mendengarkan suara sautal alaik, suara terompah sendal di surga. بين يدي في الجنة. Ya, baina yaday di jannah, ya suara terompah sendal beliau Bilal di surga. قال بلال. Maka Bilal pun berkata, ما عملت عملا. aku tidak mengerjakan amal-amal أرجى عندي. yang mulia, yang besar, إلا أنني kecuali aku tidaklah bersuci في ساعة من ليل أو نهار. kecuali tidaklah aku bersuci di satu waktu di malam hari atau siang, إلا صليت بذلك الطهور. kecuali aku salat setelahnya. ما كتب لي أن أصلي. Ma kutiba li أن أصلي. أي ما وفقني الله لصلاته. Kemudian setelah itu beliau setelah bersuci, berwudu, maka beliau pun salat. أين المشمرون للجنان؟ أين الراضون عن ربهم المنان؟ أين المشمرون للجنة؟ Mana orang-orang yang mengharapkan surga, yang mendambakan surga? رابع الوصايا
احفظ الله في بصرك. Maka 4 wasiat ini hadirkan di depan pelupuk mata kita. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Sesungguhnya an-sam'a pendengaran, wal basar wal fuad pendengaran, penglihatan, wal fuad hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. فلا تقلب بصرك فيما حرم الله. Jangan gunakan pandangan matamu untuk keharaman, untuk sesuatu yang haram. ولا تتبع عورة مسلم. Maka janganlah engkau mencari-cari auratnya seorang muslim, aib seorang muslim. فمن تتبع عورة مسلم Barang siapa yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, تتبع الله عورته. maka Allah akan ومن تتبع الله عورته akan cari-cari kesalahannya. فضحه الله ولو في عقر داره. Dan Allah akan tampakkan walaupun itu ada di rumahnya. احفظ الله في بصرك فلا تنظر إلى امرأة لا تحل لك. Jagalah pandanganmu, jangan melihat kepada wanita yang bukan mahram. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, يا عبد الله wahai hamba Allah, لا تتبع النظرة النظرة. jangan mengikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. فإن الأولى لك والثانية عليك. Yang pertama adalah hadiah, rizki untukmu. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم Katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya ويحفظوا فروجهم dan menjaga kemaluannya. ذلك أزكى لهم. Itu sesuatu itu yang suci untuk mereka. إن الله خبير بما Allah يصنعون. Maha mengetahui apa yang kalian bima وقل للمؤمنات Syekh, وقل للمؤمنات innallaha khabirun بما يصنعون. bima yasnaun. Allah Maha teliti, Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita muslimah, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن untuk menjaga, untuk menundukkan pandangannya ويحفظن فروجهن dan menjaga kemaluannya. ذلك أزكى لهن. Itulah yang suci untuk mereka. خامس الوصايا Khamisul wasaya, yang kelima, احفظ الله في سمعك. yaitu jagalah Allah dalam pendengaran. فلا تسمع به ما حرم الله. Jangan pernah engkau gunakan pendengaranmu untuk mendengarkan sesuatu yang haram. نزه سمعك عن كل ما لا يرضي الله. Sucikan pendengaranmu dari segala sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. من القول الخبيث Dari perkataan yang kotor, والقبيح من الحديث. ucapan-ucapan yang tidak baik. فإنه عارية مستردة. Karena itu adalah ariyah mustaraddah. مستردة سيردها الله سيأخذها منك. Baik, itu adalah aib. ولا عارية مستردة ولا تقف ما ليس لك به علم. Dan janganlah engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه Karena مسؤولا. semua yang kita lihat, penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita, semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. أخي أختي احذر واحذري من أن تصغي للمعازف. Ikhwan dan akhwat, perhatikanlah, jangan pernah kita mendengarkan sesuatu alat musik, والغناء alat-alat musik, wal ghina, nyanyian. فإنها تصد عن ذكر الله Karena itu akan menghalangi dari zikir kepada Allah. وتزين للمحرمات Dan itu akan menjadikan indah perkara-perkara yang diharamkan Allah. وتغري بارتكاب الموبقات. Dan itu akan mendatangkan kecelakaan, kebinasaan. فكن من المرحومين الذين قال عنهم الله Jadilah orang-orang yang sebagaimana Allah sebutkan, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. apabila dibacakan kepada kalian, wa idza quri'al Qur'an, dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu, maka diam, dengarkanlah, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat. سادس الوصايا Yang keenam, تجنب ما لا يحل لك.
jauhilah apa yang tidak halal bagimu. واحذر الاقتراب من الفواحش. Dan tinggalkanlah perkara-perkara yang keji. قال تعالى Allah berfirman, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. jangan kau mendekati zina. Wala taqrabu zina, karena zina adalah jalan yang paling buruk, jalan yang paling keji. وكن من الذين قال الله عنهم Dan jadilah orang-orang yang والذين هم لفروجهم حافظون. dan jadilah seperti orang-orang yang Allah firmankan, orang-orang yang menjaga kemaluannya. سابع الوصايا Wasiat yang ketujuh, لا تغطي عقلك بالمسكرات. janganlah engkau terjerumus pada hal-hal yang memabukkan. ولا تحجبه بالمخدرات. Mukhaddirat ada yang kayak ganja, narkoba, ya. ولا تتلفه بالخمور. الخمر. Al-khamr. Nah, jauhi khamar, ya, dari meminum khamar. قال تعالى Allah berfirman, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar dan maisir, perjudian, wal azlam, رجس من عمل الشيطان itu merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Maka jauhilah semua itu agar kalian menjadi orang yang beruntung. وقال صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW pun bersabda, لا تشرب الخمر janganlah kamu minum khamar, la tashrabil khamra, فإنها مفتاح كل شر. itu adalah kunci dari semua keburukan. وقال صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW pun bersabda, من شرب الخمر في الدنيا yang minum khamar di dunia, لم يشربها في الآخرة. maka dia tidak akan pernah minum khamar di akhirat. وشارب الخمر Dan peminum khamar, إن لم يتب kalau tidak bertaubat, يسقى من ردغة الخبال. maka akan dipakaikan عصارة أهل جهنم pakaian di neraka jahanam. وهي عصارة أهل النار. Itu adalah pakaiannya penduduk neraka. ثامن الوصايا Wasiat yang ke-8, احفظ الله عند نومك. jagalah Allah karir عند نومك. ketika tidur. ففي الصحيحين Dalam Sahih Bukhari dan Muslim عن البراء بن عازب رضي الله عنهما dari Barra bin Azib radhiyallahu taala anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره Rasulullah SAW memerintahkan dia أن يقول عند منامه untuk mengatakan ketika tidur, اللهم إني أسلمت نفسي إليك Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ووجهت وجهي إليك dan aku hadapkan وفوضت diriku kepadamu, أمري إليك dan aku serahkan semua perkaramu kepadamu. وألجأت ظهري إليك Wa alja'tu dhahri ilaik, لا ملجأ tidak ada malja, tidak Wala dapat manja. berlindung, wala manja, منك إلا إليك kecuali kepadamu. آمنت بكتابك الذي أنزلت Amantu bi kitabika alladzi anzal, aku Wa beriman nabiyyika kepada alladzi kitab arsalt. yang engkau turunkan. فإن مات Apa- من ليلته مات على الفطرة. Apabila mati, meninggal dunia ketika membaca doa tersebut sebelum tidur, maka dia meninggal di atas fitrah. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه Telah datang dalam hadisnya Umar, أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال Rasulullah SAW bersabda, اللهم احفظني بالإسلام قائما اللهم Allahumma احفظني بالإسلام قائما ya Allah, jadikanlah ihfadil واحفظني بالإسلام قاعدا. dan jagalah, jadikanlah aku orang yang menjaga قاعدا qaidan, ini qaidan jalisan. جالسا Jagalah واحفظني dalam, بالإسلام راقدا. jagalah aku ketika duduk, jaga aku ketika راقدا نائما. raqidan, tidur, ketika duduk, ketika tidur. Jagalah aku ketika duduk, ketika tidur. أيها المبارك وأيتها المباركة كي تكونون في حفظ الله ورعايته طوال اليوم Supaya kita menjaga, bisa menjadi hamba yang menjaga hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban agama. صلوا الفجر في جماعة. Maka salatlah fajar secara berjamaah. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. Barang siapa yang mengerjakan salat fajar, salat subuh berjamaah, maka dia dalam
pelindungan Allah. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Al- تاسع الوصايا Wasiat yang ke-9. احفظ الله في زوجتك وبناتك Jagalah Allah pada istri-istrimu dan anak-anakmu. فأنت راع ومسؤول عن رعيتك Karena Anda akan ditanya tentang kepemimpinanmu. فالزمهن الستر والعفاف Maka jagalah mereka untuk menutup diri, untuk menjaga kehormatannya, والعفة والطهارة kesuciannya. وعلمهن الخير والقرآن Ajarkan mereka kebaikan dan Al-Quran والحياء. dan rasa malu. فالمرأة الصالحة Maka wanita yang salihah, مملكتها بيتها. maka tempat kerajaannya adalah rumahnya. المرأة الشريفة Wanita yang mulia ليست كثيرة الخروج. tidak banyak keluar. عاشر الوصايا Wasiat yang ke-10. علم أولادك آداب الإسلام Ajarkan anak-anak Anda akhlak Islam وسنة خير الأنام dan sunnah Nabi sallallahu alaihi صلى الله wasallam, عليه وسلم وجنبهم بؤر الفساد dan jauhkanlah mereka dari keburukan dan kerusakan ومسببات الانحراف dan sebab-sebab penyimpangan, واحفظهم بسياج الرفقة الصالحة. dan jagalah mereka rifqah الرفقة الصالحة المجموعة الطيبة. الرفقة الصالحة مثل الجليس الصالح وجليس السوء. Dan jagalah mereka untuk berteman dengan orang-orang yang baik. وحفظهم القرآن Jagalah mereka dengan Al-Quran وعلمهم السنة dan sunnah Nabi SAW. فإنهم يوم القيامة يسعدانك. Karena mereka nanti datang, anak-anak kita di hari kiamat akan menyenangkan kita sebagai orang tua. واعلم أن الله Ketahuilah bahwasanya Allah قد يحفظ العبد akan menjaga seorang hamba بصلاحه بعد موته dengan salah, ya, في ذريته setelah meninggalnya, في dan ذريته fi dzurriyyatihi, dan keturunan-keturunannya. يعني إذا كان العبد صالحا Apabila seorang hamba itu soleh ومات dan dia meninggal, حفظه الله في ذريته وأولاده. maka Allah akan jaga keturunan-keturunan yang ia tinggalkan. نعم قال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. Ya, di surat Al-Kahfi disebutkan wa ammal jidaru, ya. Fakana lighulamaini yatimaini. Ya, jidar yang di surah Al-Kahfi itu disebutkan bahwasanya tembok itu yang akan runtuh itu adalah milik dua orang yatim. Wa kana abuhuma salihan. Dan ayah keduanya itu orang soleh. Wa qala ta'ala, Allah pun berfirman, na'am, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman wattaba'athum, dan diikuti oleh dzurriyyatuhum biiman, oleh keturunannya, diikuti oleh keturunannya dengan keimanan juga. Alhaqna bihim, maka kami akan susulkan mereka dzurriyyatahum dengan keturunannya. Wama alatnahum min amalihim, dan kami tidak akan sia-siakan amalan mereka sedikit pun. 11 الوصايا, wasiat yang ke-11, la tamshi ila haram, jangan engkau berjalan kepada sesuatu yang haram. Wala takhutta birijlik wala takhtu birijlika ila khati'ah, jangan engkau berjalan dengan kakimu pada sesuatu kesalahan. Wa iyyaka thumma iyyak, hati-hati. An tadhhaba bika aqdamuka, engkau pergi dengan ila haram, kakimu dan kepada perkara-perkara yang haram. Aw ila kahin, pada dukun. Aw ila sahir, pada para penyihir. Aw musya'widh, musya'widh, mithl al-arraf, seperti peramal, ya. Jangan pernah pergi ke penyihir, dukun, ramal. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Rasulullah yaqul, sallallahu bersabda, man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun ataupun peramal, fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan apa yang ia katakan, kafara bima unzila ala maka Muhammad, dia kufur dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Qur'an. Adzan al-muadzin. Udah azan, insyaallah kita
lanjutkan ba'dal azan. Adzanal muadzin. Insyaallah tawaqafna qalilan summa nuwasil ba'dal azan. أقول هنيئا للمؤذنين. Ya, saya katakan kepada muazin, berbahagialah. لا يسمع صوته شيء إلا يشهد له يوم القيامة. Maka tidak ada orang yang mendengarkan azannya kecuali akan bersaksi di hari kiamat. كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sebagai yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يسمع صوته شيء من حجر أو شجر أو مدر. tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara azannya, baik itu yang benda mati atau hewan dan yang lainnya, إلا شهد له يوم kecuali القيامة. nanti hari kiamat akan bersaksi untuknya. والحديث الآخر Dan hadis yang lain, أن المؤذنون يوم القيامة يأتون أطول الناس أعناقا. bahwasanya para muazin datang pada hari kiamat itu dengan membawa akan panjang lehernya. فهنيئا لهم فهم دعاة إلى الله. Maka berbahagialah bagi mereka, يدعون الناس إلى الله. memanggil manusia untuk beribadah kepada Allah. وكل شخص يردد معهم ينال الأجر ينال مثله Dan الأجر. semua orang yang menjawab azannya maka kembali pahalanya kepadanya. أما الوصايا فآخر الوصايا وخاتمتها Dan adapun kita lanjutkan wasiat yang terakhir, احفظ الله في لسانك. jagalah Allah dengan lisanmu. النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, يقول لمعاذ رضي الله عنه وارضاه bersabda kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala, وهي لمعاذ وللأمة dan untuk umat Islam semuanya, أمسك عليك هذا. jagalah olehmu ini, yaitu lisannya. فقال معاذ رضي الله عنه وارضاه Dan berkata Mu'adz, وإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله. apakah kita akan dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan? فقال له النبي صلى الله عليه Maka وسلم Rasulullah pun bersabda, ثكلتك أمك يا معاذ. nah, فقدتك أمك يا معاذ. saklatka, celakalah. Kemudian, هل يكب الناس في النار tidak ada yang menjadikan manusia terjelebab ke dalam neraka على وجوههم di atas dengan wajahnya yang أو terlungkur قال على مناخرهم atau dengan hidungnya, إلا حصائد ألسنتهم. kecuali itu semuanya karena hasil lisan yang والله تعالى يقول Allah Subhanahu wa taala ما berfirman, يلفظ من قول tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulut إلا لديه رقيب عتيد. kecuali raqib dan atid mencatat. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, من يضمن لي barang siapa yang menjamin untukku ما بين فكيه apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu يعني lisan, لسانه yaitu lisannya, وما بين فخذيه dan apa yang ada di antara kedua pahanya, يعني فرجه yaitu kemaluannya, أضمن له الجنة. maka aku jamin untuknya surga. إخواني وأخواتي Ikhwani sekalian, akhwat sekalian yang dirahmati Allah, هذه جملة من الوصايا ini adalah sekumpulan wasiat من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. dari hadis Ibnu Abbas tadi yang disebutkan di awal. فالله الله في الاتباع Allah في الاتباع fil ittiba, untuk والاقتداء mengikuti. والاقتداء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم Iqtida, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, وعدم المخالفة. dan tidak menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. فإذا أردتم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم Kalau engkau ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam في الجنة untuk bersama Nabi di surga, فعليكم باتباعه. maka kalian harus mengikuti Nabi sallallahu قال alaihi wasallam. تعالى Allah berfirman, قل إن كنتم تحبون الله katakanlah apabila engkau mencintai Allah, فاتبعوني يحببكم الله fattabi'uni, ikuti aku, maka Allah akan Wa cinta yaghfir kepada kalian lakum. dan akan ampuni dosa-dosa kalian. ويغفر لكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد ونفتح الأسئلة. Taib, beliau menutup muhadarahnya dan dibuka untuk tanya jawab.
Insyaallah mungkin ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan beliau jawab. Fadhal untuk menulis. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan yang perlu penjelasan. Sehubungan dengan tadi yang disampaikan oleh Syekh, bahwasanya apabila orang tua mempunyai anak-anak soleh, insya Allah pasti akan dijaga rezekinya, kebaikan-kebaikan dunia akhiratnya. Dalam hal ini ada hubungannya apakah dengan kisah putra-putra nabi-nabi terdahulu yang mana orang tuanya atau nabinya sudah mengajarkan kebaikan, ternyata mereka dalam sejarah menjadi anak-anak yang durhaka, begitu. Bagaimana hubungannya dengan konteks tadi tentang hadis yang menyatakan bahwasanya apabila orang tuanya soleh, anak-anaknya pun dijamin kesolehan dan kebaikan dunia akhiratnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu sa'il yani kama bayanta anifan yani indal muhadharah bi anna salahul ab ada yata'athar ila salahil ibn walakin wajadna fi sirah an-nabawiyyah hunaka nabiyyun minal anbiya as-salih misal Nabi Nuh walakin ibnuhu yani la yakun salihan kaifa hadha bayan narju minkal bayan. نعم وهذا بإرادة الله عز وجل فنوح عليه الصلاة والسلام نبي وابنه كافر وإبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي وأبوه كافر. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihi salam ya, tapi beliau apa? Ayahnya kafir. Nabi Nuh ternyata anaknya ada yang kafir. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka dia mendapatkan hidayah dan yang disesatkan oleh Allah maka dia akan tersesat. Fa idza arada Allah azza wa jalla salah al-aulad hafizahum bi salahil ab. Apabila Allah ingin menjadikan anak-anak itu soleh maka Allah akan solehkan orang tuanya. Wa jazakallahu khairan. Jadi intinya kembali lagi kepada hidayah Pak ya, kepada hidayah. Namun secara sunnatullah ketika orang tuanya itu saleh maka itu akan berpengaruh besar kepada keturunannya. Tetapi kembali lagi di sana ternyata ada yang tapi itu tidak yang lari dari sunnatullah ini tidak banyak gitu Pak ya. Karena memang itu semua itu takdir dari Allah. Allah sesatkan orang yang Allah kehendaki, Allah beri hidayah kepada orang yang dikehendaki. Ma nasihatuka li talibil ilm fil jami'ah al-hukumiyah allati fiha at-tabarruj wal ikhtilat wa at-takhallud bainal adyan wal afkar al-fasidah. Ma nasihatukum li khasatan li talibil ilm alladhi yadrusuna fil jami'ah al-hukumiyah fiha at-tabarruj. Nasihati lahu an yastamirra fi ilmihi. Dan pertanyaannya adalah apa nasihat Anda wahai Syekh bagi para pelajar yang belajar ilmu umum ya, yang dimana pada proses pembelajarannya terdapat tabarruj ya, berbusana tidak sesuai dengan syar'i, ikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan, dan ada afkar al-fasidah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Ajabtu wala lissa? Nasihati lahu an yastamirra fi ilmihi. Nasihat beliau adalah untuk terus belajar. Wa an yakuna hasan al-akhlaq.
untuk kemudian berakhlak yang baik, وأن يكون داعيا إلى الإسلام بأخلاقه وتعامله dan dia berdakwah itu dengan akhlaknya ولا يكون غليظا. dan tidak keras. فالنبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, كسب الناس بأخلاقه Rasulullah SAW itu mendakwahkan manusia dengan akhlaknya, وبتعامله. dengan muamalahnya. فأنت كن كالرسول صلى الله عليه Maka وسلم. jadilah Anda seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syekh, dari 11 butir pesan Rasul, saya sempat tangkap 11 butir. Yang saya mau tanyakan sebagai manusia biasa, karena tadi dosa yang terbesar semua disebutkan, kadangkala kita berbuat kebaikan ibadah, tetapi kadangkala berbuat dosa juga. Walaupun dosanya itu bukan dosa besar-besar seperti syirik. Yang saya mau tanyakan sini, apakah amalan ibadah saya ini akan terhapus dengan perbuatan-perbuatan dosa itu? Dan beri kami pesan bagaimana agar selalu istiqomah dalam 11 butir yang tadi disebutkan. Syukran jazakumullah. Bisa diulang Pak untuk pertanyaannya? Jadi sebagai manusia biasa, Stas, kita ini kan banyak dosa juga. Yang saya mau tanyakan, apakah pahala saya ini tertutupi dengan dosa-dosa saya walaupun tidak mengerjakan syirik itu? Dan berikan kami pesan atau mungkin berikan kami bagaimana tetap istiqomah di dalam beribadah dari 11 yang disebutkan Berarti tadi. pertanyaannya Bapak, manusia ya sebagai manusia tidak luput dari dosa. Iya. Apakah kebaikan yang kita kerjakan itu bisa terhapus karena dosa yang kita lakukan? Kemudian yang kedua adalah tips untuk istiqomah di atas Dalam itu. ketaatan Dalam 11 ya. pesan tadi. Dalam soal ibadah ya kita. Iya. Taatan, istiqomah di atas ketaatan. Al-Asail yaqul ini hal al-ma'siyah wal khati'ah alladhi irtakabna hadha sayamsah sayukaffir yani al-hasanat allati fa'alna al-khati'ah allati irtakabna hal hadha yani tukaffar yani الحسنات تمحو السيئات، أما السيئات فلا تمحو الحسنات. لذلك أمرنا الله عز وجل إذا ارتكبنا معصية أن نتوب ونعود. قال سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. Beliau menjawab bahwasanya untuk sayyiat di sini ya itu tidak akan terhapus dengan al-hasanah, kebaikan tidak terhapus dengan semua keburukan yang kita kerjakan itu akan dihapus dengan al-hasanat ya. Karena Nabi bersabda innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapus semua keburukan yang kita kerjakan. Artinya ketika kita berbuat dosa, maka kita buru-buru untuk mengerjakan kebaikan dengan beristighfar ya dan bertaubat. Terus kemudian as-su'al asani. وكلنا خطاؤون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Kita manusia itu khata, banyak kasratul khati'ah, banyak melakukan kesalahan, maka tipsnya adalah bertaubat ya. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu bertaubat. Jadi kita ketika melakukan salah taubat ya, tergelincir lagi bertaubat lagi, seperti itu ya. Kemudian sahabat yang kedua, mahul kaifiyah at-tariqah kay nahnu nastaqimu ala ta'atillah. الطريقة للاستقامة على طاعة الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه ورفض هوى النفس وطرد الشيطان. Yaitu tipsnya ya, kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, menahan diri dari hawa nafsu kita. Jangan mengikuti hawa nafsu syaitan. Ya. Jelas, Pak? Ya, Kevin.
Baqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah apa hikmah dari hadis Nabi yang berkaitan dengan muazin bahwasanya di hari kiamat akan memiliki leher yang panjang. Ya, itu aja. Kurang jelas tanya. Jadi suaranya agak. Apa hikmah di balik hadis Nabi yang berkaitan dengan bahwasanya muazin akan menjadi orang yang memiliki leher yang panjang di hari kiamat tersebut? Hikmahnya. Baik, al-muadzin alladhi ya'ti yaumil qiyamah bituli al-unuq wal hikmah yani al-hikmah. Mungkin ma huwa jazakallahu khair. Ma huwa alladhi yaj'aluhu min al-fudala yani ma alladhi yufaddil hada al-unuq طويل أهذا أحسن أم هذا هذه هنا الآن أنت لا تقيس هذه بأمور الدنيا. في الجنة الأمور لا تقاس بأمور الدنيا أن الرقبة وإنما هذه منقبة له. Ini kita tidak mengkiaskan ya perkara dunia dengan akhirat. Jadi ketika kita mengatakan lehernya panjang, maka itu bagi kita ketika di dunia ini adalah mungkin kekurangan, tapi di sana nanti itu adalah sebuah kelebihan. ففي الدنيا طويل العنق قد يذم. Di dunia ketika leher panjang itu yudham, tercela. لكن في الجنة الله خص المؤذنين بهذه الصفة. Tetapi di akhirat nanti Allah akan memuliakan dia dengan sifat ini, leher yang panjang. لأنه عندما يرى يعرفون أنه كان مؤذنا. Karena ketika nanti kita tenggelam dengan keringat-keringat kita masing-masing, maka itu bisa diketahui bahwasanya itu adalah muazin. Kalian. كما لو رأيت مثلا مهندس بزي المهندس تعرف أنه مهندس. كذلك sebagaimana kita melihat muhandis ya, arsitek, insinyur ketika Au memakai tabib. pakaian, maka kita tahu itu adalah insinyur atau arsitek. كذلك يوم القيامة يعرفون بطول أعناقهم. Maka begitu pula dengan orang yang muazin, orang yang tukang azan nanti di akhirat itu dikenal. وهذه صفة مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. Ini adalah sifat yang terpuji yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Syekh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon arahannya Syekh untuk kita bisa menjalankan 12 langkah-langkah tadi sehingga kita bisa menjaga hak Allah dengan merasa ringan dan baik. Terima kasih. Kaifa nastati'u an nahfad al-wasaya al-thaniyata ashar alladhi kama dzakarta fil muhadarah al-wasaya. Kaifa nastati'u ini an nahfad hadhihi al-wasaya hatta nasir ini ala ta'atillah. Naam, kaifa yani كيف ماذا تقصد؟ طريقة يعني كينا سهل علينا يعني أن نفعل هذه الوصايا. Baik, beliau menjawab, antum nanti dengarkan kembali video yang dari awal sampai selesai tadi supaya bisa lebih paham apa yang disampaikan tadi. هل يوجد عندكم جروب في المسجد لجماعة المسجد؟ كيف؟ يوجد جروب للواتس لجماعة المسجد؟ موجود. إذا نرسلوها في الجروب يسمعونها. Insya Allah nanti kan ada di grup Pak ya, di grup WhatsApp. Insya Allah nanti dikirim di grup apa yang beliau sampaikan dari awal hingga akhir tadi. Zaid, Kafin, cukup? Man? Fadal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya terkait dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah.
eh, bagaimana cara menggabungkan makna hadis tersebut dengan di antara bab tauhid tentang iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Contoh misalkan seseorang dia sholat tahajud atau sholat duha, pingin nikah atau pingin usahanya dilancarkan, maka dia sholat berdoa kepada Allah. Kemudian itu yang pertama. Nah, apakah bisa disebut ini iradatul insan bi amalihi ad-dunya atau tidak? Bagi sekian pertanyaannya. Hal yuqal man arada misal an yatazawwaj thumma huwa yusalli kay Allah yusahilu lahu an nikah az-zawaj, hal hadha yuqal iradatu mada irada al-ibadah yuradu bihi ad-dunya, hakadha yani. Kalau sebelumnya dia salat enggak? Gitu kata beliau. Salat ya. Wa yusalli walakin yani wa yusalli thumma yabtaghi min Allah kay yusahilu az-zawaj. إذا الإنسان يريد مسألة من الله لا بأس بأن يطلب حتى لو من الدنيا ولذلك ورد في الحديث ya tidak mengapa ya ketika emang kita sebelumnya udah beribadah kepada Allah dan kita mengharap berdoa kepada Allah untuk meminta dunia, maka itu tidak mengapa. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله, Ya, datang sebuah hadis dari Nabi SAW, من ثلاثة كان الله في عونهم. ada 3 golongan manusia yang Allah akan berjanji untuk menolong mereka. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ناكح يريد العفاف. Allah sebutkan orang yang menikah menginginkan kehormatan, menjaga dirinya. فالله يعينه إذا كان يبتغي بذلك وجه الله. Maka Allah akan bantu ia, Allah akan mudahkan ia ketika memang mengharapkan wajah Allah. Ya. Wa amal ladzi minasyirki Hal hadza minasyirk yani al-ibadah walakin li ajli dunya ليست minasyirk. ليست من الشرك أنت تعبد الله عز وجل وتدعوه أن ييسر لك. ألم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينصره؟ ألم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دنياه؟ فكونك تعبد الله وتسأله أن ييسر لك، الشرك أن تستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. Tidak, ini tidak dikatakan syirik. Bukankah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau meminta kepada Allah, berdoa untuk menolong beliau? Bukankah Rasulullah juga berdoa ya ketika beliau meminta dunia, beliau pun berdoa kepada Allah. Yang dikatakan syirik itu ketika kita minta sesuatu yang itu meminta kepada manusia sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kafin aja. Enggak ada ya? Tafadhal. Ini terakhir ya. Insyaallah pada salatil isya, setelah isya beliau akan ada ini. Nah, setelah isya maka enggak ada lagi karena beliau ada irtibat, ada janji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فالسؤال الذي أريد أن أسأله إلى فضيلة الشيخ هو إذا كان الإنسان في حياته مثلا هو يرتكب الكبيرة أو يعصي الله سبحانه وتعالى ثم يتوب إلى الله وبعد أن تاب إلى الله ويكرر معصية الذي قد فعلها قبل وهذا الأمر يتكرر طول حياته فالسؤال هل هذا الأمر من التلاعب بتوبة الله عز وجل أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا سأبدأ بهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث القدسي. Pertanyaannya adalah ketika seseorang
أنا أترجم سؤال. ترجم السؤال أول شيء. نعم. للناس ترجم السؤال. Nah, ada utarjim. Beliau yang bertanya, ketika kita ada seorang yang berbuat dosa kemudian bertaubat, seperti itu ya, jerumus dosa, taubat ila akhirih. Apakah ini termasuk tala'ub, sebuah permainan? Gitu ya. Kemudian beliau menjawab, beliau memulai dengan hadis qudsi yang akan beliau sampaikan. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه أذنب عبدي ذنبا. Beliau meriwayatkan hadis qudsi dari Rabb-nya, adnaba abdi dzanban, hambaku telah berbuat dosa. ثم علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالخطيئة. Dan dia tahu bahwasanya dia memiliki Tuhan ya yang akan menghukum, menyiksa فأذنب عبدي karena. ذنبا. Kemudian Allah pun akan mengampuni dosanya. Khalas? فأذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالخطيئة. Dan dia yakin, dia tahu bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa. في الثالثة قال فأذنب عبدي ذنبا. Dan yang ketiga beliau mengatakan fa'adnada dzanbi dzanban, hambaku pun berbuat dosa lagi. افعل ما شئت فقد غفرت لك. If'al ma syi'ta, kerjakan apa yang engkau inginkan, aku telah ampuni dosamu. على أن يكون صادقا. Karena engkau jujur dalam taubatmu. والله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, senantiasa bertaubat. والتوابين من كثرة المفاعلة أن يتوبوا بعد توبة ويتوب. Dikatakan tawwabin karena senantiasa bertaubat, terjerumus taubat lagi, terjerumus taubat lagi, terus. فلنحذر أن يقنطنا الشيطان بل كلما أذنبنا أو عصينا ندعو الله ونستغفره ونتوب إليه. Maka hati-hati kita dari mengikuti syaitan. Setiap kita ikuti maka kita kembali bertaubat kepada Allah. وكما في الحديث كل بني آدم خطاء كلنا نخطئ. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata', masing-masing kita adalah senantiasa berbuat dosa. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat senantiasa berbuat dosa, afdhalul ladzina yukhti'un humul ladzina yatubun at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. As'alullah an yatuba alayya wa alaikum. Ya, semoga Allah mengampuni kita, mengampuni kalian sekalian. Baik, kita cukupkan di sini ya Syekh. Tafadhal, mungkin masih khalas. Naktafi. Nah, khalas. Nah, maafi. Setelah Isya insyaallah beliau akan pergi ya. Akan pergi dari sini karena beliau ada janji. Baik, naktafi bi hadzal qadar ya Syekh. Jazakumullahu khairan wa nahnu jami'an tasharrafna bi hudurikum li ilqa'i al-muhadharah wa narju minkum yani fil mustaqbal yani hadha ziyarah yani ta'ti ba'dahu ziyarah wa ziyarat insyaallah sanawiyah mungkin wa narju minkum hakadha. Aqulu jazakumullahu khairan jami'an wa ana alladhi tasharraftu biwujudi ma'a ikhwati wa akhawati wa insyaallah in kataba Allahu lana liqa' udna wa in lam yaktub lana liqa' fa as'alullah an najtami' fil firdaus al-a'la min al-jannah. Masyaallah, amin. Beliau mengatakan ya insyaallah ke depan ketika Allah takdirkan kita bisa berjumpa lagi maka beliau akan kembali, udna akan kembali lagi kemari. Namun ketika Allah takdirkan kita tidak berjumpa lagi maka beliau berdoa semoga kita semua dikumpulkan di jannah firdausnya. Amin. Wa aqulu lakum syukran jazilan utri makasi. Masyaallah. Beliau mengatakan terima kasih kepada kita sekalian. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.